बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जियान वीडियो बनार वीडियो यान दे इंडिया जम्मू कश्मीर तो वीडियो बना दे जिन आरा रोहिंग्या नसलकल उड़ेर इम बरबाजार गई तो वीडियो पर नाम दी दे नो ड्रग्स नो क्राइम। तो नो ड्रग्स नो क्राइम ए बाबूता हता दे मोहम्मद आलम और आना मोहम्मद यूनुस। तो नो ड्रग्स नो क्राइम वेरी इम्पोर्टेंट एडुकेशन ये बेशी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आय एकान हतार मसुल्ला सिदा अनार हासे हना होते चाइले तो आय इनुजबा होये दियान हन्नान नो ड्रग्स तो ये अनार मसल्ला एकान हता होते सिदी हन्ना होते चाइले अनारा तो का जार एड़े गुत्ते सिदिया तो एड़े गुत्ते आयर एकान निजेरी निजे एकान सिस देखी तो हन्ना होते चाइले एड़े जिन लोकल फोन आसे एड़े ताके दिन इरा तो इतारा हन्दिके सुंदर हन्दिके हैंडसाम हन्दिके फील्ड मानी स्ट्रंगर भितरे तो आरा दूरी हन्दिके दूरी दूरी स्ट्रंग होते मन हले आरा तुन एक नम्बर मादे नेशा हदिया नगरा फुरिब दुई नम्बर मादे आरा तुन हनिकाले बदतमिजी नगरा फुरिब तीन नम्बर मादे आरा तुन मुरब्बी अकल हता माना फुरिब चार नम्बर मादे आरा तुन मिक्का गुरिरे डर मानसि देखिले मिक्का गुरि जाफुरो पाँच नम्बर मादे आरा जे जिम्मादार बायन आछे चेयारमैन बायन आछे कमिटी बायन आछे तारा हता माना फुरिब तो यान मानते मन कि करा फो नारा तुन হয় পারা না যায় বায়ান आरा जिन नौजवान बायन आछे तारा হয় দিয়া तारा तो फेला नम्बर मादे आरा हमेशा फनारो दोन दियान दे फुरिब तो एंदिका बहुत आछे गेम आछे फुटबल खेला आछे क्रिकेट खेला ठीक दियान दे फुरिब तो यान यान हले कि आरा एकखान सिसियान हला बरे आरा हब मानसर कि दिए तकलिफ दिए पेरेशानी दिए एक नम्बर मादे पेरेशानी दिए कि हरे मा बापर हदुन गालाली करे मानसि तोर फबाइन दिखे गल्ला तोर फबाइन दिखे गल्ला हाय रे मा हन्दी केन तू गुरि आनि दो दुनिया मा फाला रे फबा दुनिया मा राखिले आइ हनकान खुशी होला हनका आर फय हनका कामयाब गुरि बोलाइन होय दुनिया मा आछि मा बाबा याना नाफार दुई नम्बर मादे जिन आर गवर्नमेंट आछे हि तारा टेंशनत आछे बेसारान हनिकार इक्का हनिबार इनदिके होगी तीन नम्बर मादे आर जिन मुरब्बी कल आछे हि तारा टेंशनत चार नम्बर मादे आर जिन चेयारमैन मेम्बर बायन आछे हि तारा टेंशनत पाँच नम्बर मादे आर जिन एरकम आछे रोहिंग्या कुमक्कल आछे आर जिन मजलुम हाय आछे हि तारा टेंशन मादे तो एता लाबुरि बायन आर नेशा नगुजुम निशा नाहायुम सिगारेट बागरा इन आरा बिल्कुल हाकियाला आरा नौजवान फंदे सिगारेट हान सुंदर नवा तो यान लाबुरि बायन अरा ताजुगु माफसाई आरा नौजवान बायन अनारा बिल्कुल नेशा नगुरि राशा गुरिर तो दुरी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बयान नो ड्रग्स बाबत तो मोहम्मद आलम हो फेलाय तो हन आय होम दे नो क्राइम बाबत तो नो क्राइम हले जेन फंदे सरकारों कानून खेला फाम करे सुर करे और बहुत किस कानून खेला फाम आछे जेन इंडिया सरकार जिन जिन माना गज्जे और तीन नगरा करिब যদি আর ক্রাইম গজ্জুতে থাকিলে তই কি মুসিবত আনার হই ইন্ডিয়া সরকার আর একান জায়গা দিয়ে থাকি বললা আর ইউনিসের কার্ড দিয়ে থাকি বললা যদি আর ক্রাইম গজ্জুতে থাকিলে তো সরকার যদি আর ইনতু দৌড়াই দিয়ে দেশের মাঝে যাবে হনো মৌকা নাই কিয়া দেশের মাঝে মিলিটারি আর মগবা গিয়ে তো আর এন্ট্রি করতে দিব মারি ফেলা দিয়ে জানে ঘুরে ফেলাবো তো এই দেশে থাকিতে মনে হলে কানুনের ফলো করা ফুরিব নো ক্রাইম হয়তো নো ক্রাইম হনো ক্রাইম নগরা ফুরিব মানে কানুনের খেলা কোনো হাম নগরা ফুরিব আর যদি তুমি কানুনের খেলা ফাম গুজে থাকিলে তো তোমার তো হামাকা ডালবে তাহলে জিওলত যা ফুরিব ভাই আইন সরকারে আরারে ইজ্জত করের তো আরা নসাই সরকারও টেনশন দিত আরা নসাই আর যিনি কমিটির চেয়ারম্যান আছে আমির হোসেন মামু আছে কমিটির মাঝে আর বহুত মানুষ আছে বেগুনি হাজারবার মানা করে দে হনো ক্রাইম নগজ্য হনো ড্রাগস নগজ্য হনো নেশা হনো ক্রাইম সরকারের কানুন খেলা ফনা হাম নগজ্য তো পুলিশও ইন্ডিয়ার সরকারে মানা করে তারপরেও যদি আর হামিং গরিব দিয়ে থাকিলে তাহলে আরারে জিন ফুয়ানি হামিং গরিব ড্রাগস এবং ক্রাইম জিন ফুয়ানিতে হামকল গরিব তো ফুয়ানি নরে সরকারে যদি জিওরত দিলে হনিকি নসরাবি তো ভাই আইন অনারাত তো আল্লাহর ওয়াসে মাফসাই जिन यंग हुआइन उड़ेर जिन या गुरा हुआइन कल उड़ेर इन बेसि ड्रग्स और क्राइम कल करेर तो क्राइम ड्रग्स तो बाँचे बोला अनारे
আলমেও অনুরোধ করছি, আমি অনুরোধ করি, আর যেন সরকারি ডিপার্টমেন্টও মানা করেন, আর আরও মানা করি, আর যেন কমিটির মানুষও মানা করেন। তো ইন নগরী ফেললে বেশি বেহতর হবো। ইন নগরী বললে হাজার হাজার অনার তো কি মানাগুড়ির হাজার হাজার মানাগুড়ি আর মাপসাই হাজুর হরে এখানে নগর্য হামিন ইন তো দূরে থাকো। তো এই মেহমান হিসাবে আসি, মেহমান হিসাবে থাকো। তো ভাই নো ড্রাগস নো ক্রাইম ভিডিও বার মকসদ দূর কমর পয়েন্ট ধরে খারাপ হামো তো বালা হামাতা নন। তো এদুন করে বুঝাই বা দিও যদি ওনারা যদি না মানা হলে পুরা কম যদি রোহিঙ্গা ইন্ডিয়ার মাঝে আছে বেগুনা লোকসান হবো। যদি মানি চলিয়ে থাকিলে যেদিন ইন্ডিয়ার মাঝে রোহিঙ্গা আছে বেগুনা ফায়দা হবো। তো এই হোটেলের দূর। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি আরা ইউনুস ভাই হয়েছিয়া। তো আরা ইয়ান তুলি নো ড্রাগস নো ক্রাইম, ঠিক আছে না? তো আরা দূরে মানিলে হলে আরা যেদুন কম আছে, আরা যেদুন আরা রোহিঙ্গা জুলুম হাই আছি তারা বেগুনলা ফায়দা হইব তাদের ভিতরে। তো আজিয়া ইয়ান আরা ভিডিও গান তুলে মস্ত তুলে ইয়ান নো ড্রাগস নো ক্রাইম। তো অনাল্লা ভাবিবা আর অনারা যেদুন আরও এনেকে রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই আছে হেতারাল্লা ভাবি আশা করি। তো হতালে দূর ইনশাল্লাহ আর মানি দেম দেহের ভিতরে আর যেদিন নজওয়ান বাইন আছি তারা ইনশাল্লাহ আজ্জার তুনুদি হন নয়সা নগরিব হন ড্রাগস নগর দেহের ভিতরে। তো হতালে দূর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।